पिलामाने आजिर आलोचनार विषयवस्तु होची समांतर प्रगति। आज आम समांतर प्रगतिर अन्य किछि विषय रे आलोचना करिबा। एही अध्याय रे आम पढ़िबा समांतर प्रगतिर प्रथम n संख्यक पदर जोगफल। पिलामाने वर्तमान आम समांतर प्रगतिर प्रथम n तम संख्यक पद समष्टिर सूत्र विषय जानिबा। समांतर प्रगतिर प्रथम n तम संख्यक पद समष्टिर सूत्र जहार प्रथम पद a एवं साधारण अंतर d निम्न रे दिया जायछि। आमे n संख्यक प्रथम n संख्यक पद समष्टि को Sn रे नामित करिबा। Sn इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 गुणन 2 गुणन a प्लस n-1 गुणन d, जोठी a होची प्रथम पद, d होची साधारण अंतर एवं n होची n तम पद एवं Sn होची प्रथम n तम संख्यक पदर समष्टि। एवं Sn को आमे अन्य प्रकार मध्य लिखि पारिबा। Sn इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 गुणन 2a को लिखिबा आमे a प्लस n-1 गुणन d। एवं आमे जानिछु a होची प्रथम पद इक्वल टू t1 एवं शेष पद a प्लस n-1 d इक्वल टू tn। ताहेले आमे Sn इक्वल टू पाइबा Sn इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 गुणन a आमे पाइले t1 प्लस a प्लस n-1 गुणन d होची tn। ताहेले Sn इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 गुणन t1 प्लस tn, जोठी t1 होची प्रथम पद a एवं tn होची शेष पद n तम पद होची a प्लस n-1 गुणन d। ताहेले Sn इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 गुणन प्रथम पद प्लस शेष पद, अथवा Sn इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 गुणन 2a प्लस n-1 गुणन d। वर्तमान आमे पाइले Sn इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 गुणन t1 प्लस tn, जोठी t1 होची प्रथम पद इक्वल टू n एवं tn होची n तम पद जहाकू आमे l रे नामित करिबा। तेबे Sn इक्वल टू n संख्यक पदर समष्टि Sn इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 गुणन a प्लस l। वर्तमान आमे समांतर प्रगतिर प्रथम n संख्यक पदर समष्टि विषय किछि प्रश्न उत्तर समाधान करिबा। प्रथम प्रश्नटी दिया जायछि गोटी एपी रो प्रथम पद 4 एवं साधारण अंतर 3 हेले एपी रो प्रथम 40 पदर समष्टि S40 केते हेबो। आमे जानिछु n तम पदर समष्टि Sn इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 गुणन 2a प्लस n-1 गुणन d, जोठी n होची n तम पद एवं a होची प्रथम पद एवं d होची साधारण अंतर। तेबे एठी दिया जायछि प्रथम पद a इक्वल टू 4, साधारण अंतर d इक्वल टू 3 एवं n तम पद n इक्वल टू 40। तेबे 40 पदर समष्टि S40 इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 2 गुणन 2 गुणन 4 प्लस n-1 हेबो 40-1 गुणन 3। तेबे S40 इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 2 हेबो 20 गुणन 2 गुणन 4 हेबो 8 प्लस 40-1 हेबो 39 गुणन 3। तेबे S40 इक्वल टू 20 गुणन 8 प्लस 39 गुणन 3 हेबो 117। तेबे S40 इक्वल टू 20 गुणन 8 प्लस 117 हेबो 125 इक्वल टू 20 गुणन 125 हेबो 2500। तेबे आमे पाइले 40 पदर समष्टि S40 इक्वल टू 2500। तेबे एपी रो प्रथम 40 पदर समष्टि हेबो 2500। वर्तमान आमे समांतर प्रगतिर प्रथम n संख्यक पदर समष्टि रो द्वितीय प्रश्नर समाधान करिबा। द्वितीय प्रश्नटी दिया जायछि 2 4 6 8 अनुक्रमर S50 निर्णय कर। एठारे प्रथम पद दिया जायछि t1 इक्वल टू 2, द्वितीय पद दिया जायछि t2 इक्वल टू 4, तृतीय पद दिया जायछि t3 इक्वल टू 6 एवं चतुर्थ पद दिया जायछि t4 इक्वल टू 8। ताहेले
T2 minus T1 ହେବ 4 minus 2 equal to 2, T3 minus T2 ହେବ 6 minus 4 equal to 2 ଏବଂ T4 minus T3 ହେବ 8 minus 6 equal to 2। ତେବେ ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ଆମେ ପାଇଲେ D equal to 2। ଯେହେତୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସମାନ ପାଇଲେ ତାହେଲେ ଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମଟି ଗୋଟିଏ ଏପି ଅଟେ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛୁ Sn equal to n ସଂଖ୍ୟକ ପଦର ସମଷ୍ଟି equal to n divided by 2 ଗୁଣନ 2a plus n minus 1 ଗୁଣନ d, ଯୋଉଠି n ହେଉଛି nତମ ପଦ, a ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପଦ ଏବଂ d ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ଏବଂ ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ S50 50ତମ ପଦ। 50ତମ ପଦର ସମଷ୍ଟି S50 equal to 50 n ଦିଆଯାଇଛି 50 divided by 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 plus n minus 1 ହେବ 50 minus 1 ଗୁଣନ d ଦିଆଯାଇଛି 2। ତାହେଲେ S50 ହେବ 50 divided by 2 ହେଉଛି 25 ଏବଂ 2 ଗୁଣନ 2 ହେବ 4 plus 50 minus 1 ହେବ 49 ଗୁଣନ 2। ତେବେ ଆମେ ପାଇଲେ S50 equal to 25 ଗୁଣନ 4 plus 49 ଗୁଣନ 2 ହେବ 98। ତେବେ S50 equal to 25 ଗୁଣନ 4 plus 98 ହେବ 102। 25 ଗୁଣନ 102 ହେବ 2550। ତେବେ ଆମେ ପାଇଲେ S50 equal to 2550। ତେବେ 2468 ଅନୁକ୍ରମର S50 ହେବ 2550। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିର ପ୍ରଥମ n ସଂଖ୍ୟକ ପଦର ସମଷ୍ଟିର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦିଆଯାଇଛି S14 equal to 1050, a equal to 10, 20ତମ ପଦ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପଦ a ଦିଆଯାଇଛି 10, S14 14ତମ ପଦର ସମଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି 1050 ଏବଂ n ଦିଆଯାଇଛି 14 ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛୁ Sn n ସଂଖ୍ୟକ ପଦର ସମଷ୍ଟି Sn equal to n divided by 2 ଗୁଣନ 2a plus n minus 1 ଗୁଣନ d, ଯୋଉଠି n ହେଉଛି nତମ ପଦ, a ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପଦ ଏବଂ d ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ଏବଂ ଆମକୁ ଏଠାରେ d ର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ହେବ। S14 equal to 14 divided by 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 10, ଯେହେତୁ a ଦିଆଯାଇଛି 10, 2 ଗୁଣନ 10 plus n minus 1 ହେବ 14 minus 1 ଗୁଣନ d। S14 equal to 14 divided by 2 ହେବ 7, 7 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 10 ହେବ 20, 20 plus 14 minus 1 ହେବ 13, 13 ଗୁଣନ d ହେବ 13d। ତେବେ S14 ଦିଆଯାଇଛି ଆମକୁ 1050। ତେବେ 1050 equal to 7 ଗୁଣନ 20 ହେବ 140 plus 7 ଗୁଣନ 13d ହେବ 91d। ତେବେ ଆମେ ପାଇଲେ 91d equal to 1050 minus 140। ତେବେ 91d equal to 910। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଇଲେ 91d equal to 910। ତେବେ 91 କୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ ଆମେ ପାଇବା 91d divided by 91 equal to 910 divided by 91। ତେବେ d equal to 10। ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଲେ d ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର d equal to 10 ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପଦ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି a equal to 10। ତେବେ ଆମକୁ 20ତମ ପଦ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ। 20ତମ ପଦ ଆମେ ଜାଣିଛୁ Tn nତମ ପଦ equal to a plus n minus 1 ଗୁଣନ d। ତେବେ 20ତମ ପଦ ହେବ T20 equal to a ଦିଆଯାଇଛି 10, 10 plus n minus 1 ହେବ 20 minus 1 ଗୁଣନ d ଆମେ ପାଇଲେ 10। ତେବେ T20 equal to 10 plus 20 minus 1 ହେବ 19, 19 ଗୁଣନ 10। ତେବେ T20 equal to 10 plus 19 ଗୁଣନ 10 ହେବ 190। ତେବେ T20 equal to 200। ତେବେ ଆମେ ପାଇଲେ 20ତମ ପଦ T20 equal to 200। ପିଲାମାନେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶିଖିଲେ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିର ପ୍ରଥମ n ସଂଖ୍ୟକ ପଦର ଯୋଗଫଳ।